Gusto nyo mapasama, ha? Oh, guys, oh. Ayan na, pagpag na. Oh, guys! Silyado ulam, guys. Bago yan, ito muna. Bago yung ulam, bago. Buhay. Kuha yung Chris! Ano tayo ng Chris? Ah! May cook na yata ngayon na, wife. Bago yata yan, may cook. Sabaw yan, sabaw. Ah, sabaw mo yun. Pilyadong ulam. Pilyado. Pilyado. Request nila, request. Guys, oh, request niyo guys. Oh! Ah! Oh, request niya. Nandiyan na. Guys, what? Awin nyo, ha? Kala nyo. Baba. Ito. Sa inyo yung gin. Sasunod na yung gin. Natawad yun, natawad. Natawad natin gin. Kaya, di pwede dito yun, wife. Kabahay na yun. Bakit? Bawal buwakas na kayo. Guys, soft drinks, bawal inumin pero pwede kainin. Na. Lagi na kami dyan, wife. Tama na kayo dyan. Sikat na kayo. Kape. May dessert pa. Meron na upload dyan, wife. Mamaya, pagkawi agad. Wala akong